নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই গোবিন্দে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল গোবিন্দ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ এটা বিশেষ ঠাইলৈ, যিটো নেকি আজি নতুনকৈ মুকলি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অশোক সিংঘাল আৰু আদি কেতবোৰ বিষয়া মন্ত্ৰীয়ে, যিটো নেকি আজি চাবলৈ গৈছোঁ। আৰু বিশেষ হ'ব সেই স্থানৰ পৰা আমি দেখাম আজি কি কিনো কি নিকিনো। ব'লক আপোনালোকে যাব আমাৰ সৈতে। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া আমি বাছত উঠিম। আমি বাছত উঠিলোঁ, এতিয়া যাম। এয়া এডভাৰটাইজ কৰি থোৱা আছে সোণৰ হাটৰ। ল'ৰাই পূৰা গাড়ীত পৰিম বুলি ধৰি লৈছে। ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোহি আমাৰ গন্তব্যস্থান। আমি আহি পাই গ'লোহি। আপোনালোকে চাই লওক, ভেটেৰিনাৰী কলেজ আৰু এইখন ইয়াৰ খেলপথাৰ। এখন ভেটেৰিনাৰী কলেজ। আমি ইয়াৰ ভিতৰলৈ নাযাওঁ বাৰু। এয়া আমি আহি পাই গৈছোঁ এই হুনৰ হাট, কনফাৰেন্স অফ ক্ৰাফ্ট এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ কালচাৰ। পূৰা এডভাৰটাইজিং কৰি থোৱা আছে। এইটো স্কেটবোৰ্ড চলাই, এইটো স্কেটবোৰ্ড চলাই আছে, মানুহৰ কাৰণে চপাই আনিছে। এইটো স্কেটবোৰ্ড চলাই আছে, মানুহৰ কাৰণে আনিছে। আকৌ এইটো চাইকেল ষ্টেণ্ড কৰি আছে। স্থান দেখাইছে। আমি আহি পাই গ'লোহি। চেকপোষ্টত পুলিচ আছে। আমি পাই গ'লোহি। গাড়ী বহুত আছে ইয়াতে, পূৰা চিকিউৰিটি আছে। কি মই আছলি মানুহ বুলিছিলোঁ, নহয় কিন্তু এতিয়া কোৱা নাহোঁ বুলি। অকণমান আগত কি বুলি কৈছিলে? আজিৰ পৰা ক'লোঁ না। আজি এতিয়া তোমাক কেনেকুৱা লাগিছে এইটো কোৱা। এইফালে চাই কোৱা। আগতীয়াকৈ গোটেইবিলাক চাই লওঁ, তাৰপিছত বাকীবোৰ যি কৰিব লগা আছে। এইটো অসমৰ গৌৰৱ ঝুলনা उसने इसे थोड़ा गुस्सा आ गया मारा। नहीं क्या करते हैं आप लोग? ऐसे लड़ाई नहीं होते। क्यों बच्चे को बार बार मार रहे हैं? মাই গড, ডেকোৰেশ্যনটো চাওঁ না, কি সুন্দৰ লাগিছে। अभी तुम लोग का कंडीशन खत्म। हाँ, अभी मैं जो बोलेगा वही वाह, बहुत धुनिया এইবিলাক চব হাতেৰে 1 2 3 बोलेगा, दोनों मिलकर मारने का। मुझे क्या तकलीफ है? এইটো ইৰাণ টাইপৰ লাগিছে। ইৰাণত তেনেকুৱা থাকে। 1 2 3 मारो। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। কি হয়? सिल्क साड़ीज, कांचीपुरम तमिलनाडु। कार्पेट रॉक्स, आइडिया है मेरे पास। भदोही उत्तर प्रदेश। आज मैं पट्टी बंदो, लड़ाई शुरू करो।
মাজত কমেডি শ্ব' চলি আছে আৰু লগে লগে মণিপুৰৰ এটা ডান্স গ্ৰুপে ডান্স দেখাই আছে আপোনালোকে চাই লওক ৱাও ৰাধিকা মহোৎসৱৰ এইটো এটা লগো দি থৈছে এইফালে প্ৰগ্ৰেম চলি আছে যোৱা নাই ইয়াৰ কি ধুনীয়া কৰিছে বা মই মোলে লাউলে তুমি আকৌ ডেট লাউলে ভাবিলা যে মোলে চাইজ ওলাব নে फाइनली एडल लो छोटे आप इस तरफ आ जाओ हमारा आश्रम में ऐसे ही जादू होते हैं क्या बोल रहे हैं ऑडियंस एक छोटा जादू था कौन सा बताइए ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে দেখি ভাল লাগিছে ডেকোৰেশ্যনটো খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে ভাল লাগিছে ন এটা এবাৰ কি চাবা এই খেলনা বস্তুবোৰ হাতেৰে নিৰ্মিত কাঠ আৰু বাঁহেৰে বস্তুবোৰ খুব সুন্দৰকৈ এইটো কি হয় এইটো বজাব পাৰি হাতে বনোৱা এইবোৰ খেলনা বস্তু এইটো আমাক প্ৰয়োজন নাই ধানৰ পৰা বনোৱা दबा के देखिए इसमें 5-6 साल चलेगा और ये वॉशेबल होते हैं ये क्या है वॉशेबल है ये कहाँ बनाते हैं ये धान ये चलेगा नहीं एड़ी ना जाए ये देखिए दबा के देखिए आपको एक आइडिया आ जाएगा चलेगा कि नहीं बहुत ही मजबूत है तो की धान है ये क्या गोविंद गोविंद ये 250 ये ये बेसी धान बेसी के আছে प्रॉब्लम हो धान कम के रखा छ কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে ফটা ফটা জইন দিলা হৈছে कहाँ की ये क्या है कितने का है 100 दो पीस आएंगे ये वाला एक दीजिए टेबल है क्या बैठने के लिए हम लोग वही बैठते हैं आप लोग क्या वहाँ पर देगा आप कहाँ पे बैठे अरे तुम्हें खबर नहीं सही लो इसको क्या बोलते हैं ये वाला नाम हाँ इसका प्राइस कितने है 70 रुपीज़ हाँ ये वाला भी एक दीजिए और ये वाला भी
Wow, yeah. নাহো বুলি কোৱাজনী বেছিকৈ বস্তু ল'লে এতিয়া তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা পিছে ডেকৰেশ্যন বহুত ভাল লাগিছে খাবৰ বাবে অৰ্ডাৰ দিছোঁ আহিব এই মণিপুৰী ফুড অৰ্ডাৰ দিছোঁ এইটো মণিপুৰী কি হয় আমি নাম নাজানো নামটো কিবা এটা কৈছিলে আৰু এইটো নামটো চিকেন কৰ্ণ ডগছ হয় খাই ভাল লাগিছে খাই চাবচোন আপোনালোকেও এয়া লৰাই পিন্ধিব ये वॉच कितने का है ये 300 का सर वाले 500 के ये এইবিলাক এই অনলাইনত হোৱাটছএপ পাই টুক টুক সি কাৰ্পেট পাই পুৰা শুইয়ে দিলে আৰামত সেন্ট্ৰেল দিল্লী লভ এইটোত মানে হাতে কাম কৰাটো বুজোৱা হৈছে গম পালে নাই আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ এইটো মনিৰাম দেৱানক ফাঁচি দিয়াটোৱে চাগে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ ইংৰাজে ফাঁচি দিয়াটা शर्माने की जरूरत नहीं है एक बार आना जरा वाव घोड़े डिजाइन पर सो ये तो घोड़ी है घोड़ी ने टेलीफोन है तो टेलीफोन है वो सही है अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं मैं क्यों बुला रहा हूं हरिद्वार उत्तराखंड आप टेलीस्कोप कि ये हुनर हाट का जो प्रोग्राम है ये लाइव आ रहा है ओ इट इज जीन तुम्हारी शुक्ला किससे मिल रही है जीन पर পাইছো হলে ইয়াতে কিয় বহুত ভাল লাগিলে এইবোৰ চব কি ধুনীয়া ধুনীয়া जिसको पता चल रहा है देख लो जिसको आते उससे नहीं पूछना जॉनी जॉनी इस पर ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইবোৰ ৱাহ आपको आता है जॉनी जॉनी इस पापा आओ थोड़ा चलो थोड़ा सुना কোৱা आवाज एक बार की हाँ हाँ भी जोरदार ताली हो जाए अच्छा मैं अब इन्हें टास्क दे रही हूँ आप गुवाहाटी से ये आप भी गुवाहाटी से मैं एक टास्क दे रही हूँ आपको यही जो जॉनी जॉनी एस पापा है आपको गुवाहाटी में क्या चीज है जी मैंने तो शादी शब्द नहीं समझ में आता शायद पेपे पेपे सब है ना नहीं वो ये खाने का वेरी गुड इधर बहुत काम बोलते हैं तुमको आज हर बात में हाँ करो ओके चलेगा ओके मैं बता दूं मैं भी ना प्योर हूँ आज মানে মই ইয়াত ক'ব বিচাৰিছোঁ फिर मैं दूसरा যিহেতু হুনাৰত মানে হৈছে এখন মানে বাণিজ্য মেলা যিটো মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই স্পন্সৰ কৰে মানে সিহঁতে পাতে আৰু স্পন্সৰ নহয় একচুৱেলি अच्छा है गुट्टम गुट्टी तू मेरी मैं तेरा मिल जाएंगे
বনোৱা প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে পোৱা যায় ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰে বস্তুবিলাক আহিছে एक और रिश्ता आया था চাবলৈ गुलशन চাবলৈ प्रॉपर्टी একচুৱেলি का। বিক্ৰী কৰিবলৈ ইয়াতে उनसे मिलने প্ৰত্যেকখন के लिए ৰাজ্য बोलते অসম ভাৰতৰ যিমান ৰাজ্য আছে প্ৰত্যেকখনে আহিছে दिल गार्डन गार्डन हो गया गन्ना जूस गए চলি আছে मैंने कहा सारी मेरी किस्मत में मिलन ही लिखे हुए हैं বহুত ধুনীয়া फिर ধুনীয়া एक और বস্তুবিলাক मिलन আহিছে ইয়াতে अब পুৰা नहीं पूरी चीज। जैसी मिलने की ল'ৰাই দুখ পালে মুখত মাৰিলে